महिम्नः पारं ते परमविदुषा यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वम् स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसया रतद्व्यावृत्यायाम् चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवता तव ब्रह्मण किं वागपि सुरगुरुर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीम् गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तव ऐश्वर्यं यत्नादयदुपरि विरिञ्च हरिरथः परिच्छेतुं याता वनलं मनलस्कन्ध वपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरु गुरुनाभ्यां गिरीश यत स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलते किमेह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्य त्वयन्नवम् सरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काशिञ्चन्मुख रयति मोहाय जगतः
अजन्मानो लोकः किमवयम् ववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किम भवविधिर नादृत्य भवते अनेशो वा कुर्याद भुवन जनने कह परिकर यतो मांदास्त्वां प्रत्यमरवर संशयरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने पर मिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रोजो कुटिल नाना पत जोषा नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेत्य तव वरद तंत्रोपकरणं सुरास्तां तामृद्धिं दधति च भवद्भ्रू प्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामम् विषयमृगतृष्णा भ्रमयति विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलं परस्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्यं जगति गदति व्यस्तविषयः समस्ते पे तस्मिन् पुरमथनं तैर्विस्मितयेव स्तुवञ्जिर्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नादयदुपरि विरिञ्च हरिरथः परिच्छेतुं याता वनलं मनलस्कन्ध वपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गुरुनाभ्यां गिरिशायत स्वयं तस्थे ताभ्यां
तव किमनुवृत्तिर्न फलते। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनम् वैरव्यतिकरम् दशाश्चो यदबाहून भृत रणकण्डू परवशान शिरः पद्मश्रेणी रचितं चरणाम्भोरु हबलः स्थिरायास्तवद्भक्ते स्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अम्योऽस्य त्वत्सेवा समाधिगतम् सारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदम् दिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलस चलितांगुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वया सिद ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्रुद्धिं सूत्रां नो वरद परमोच्चारपे सति मदश्चक्रे बाणः परिजनः विधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसि तरि त्वच्चरणया अर्न कश्चाप्युन्नताय भवति शिरस्त्वय्यवनतिः अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विदेशासिद्ध स्त्री नयन विषम संहृतवतः सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः असिद्धार्थान् नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निर्वर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखः स पश्यन्नीश त्वमितरम् सुरसाधारणं भूत स्मरः स्मर्तव्यात्मानहि वशिषु पथ्यः परिभवः
महेपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्याद्भुजम् परेघरुग्णग्रहगणम् मुहूर्दर्दोहस्थ्यम् यातनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षाय त्वयं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापी तारागण गुणितफेनोद्गमरुचे प्रवाहो वाराम्य पृषत लघुदृष्टः शिरसि ते जगद्द्वीपाकारं जलधि वलयं तेन कृतमे तन्नैवोन्नेयम् धृतमहिमा दिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतम् धृतिर्गेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथचरणपाणि शरयति दिदक्षोस्ते कोऽयम् त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि अर्विधः कडन्त्यो न खलु परतन्त्र प्रभुधियः हरिस्ते सहस्रं कमलम् बलिमाधाय पदया हर्यद्य कोने तस्मिन् निज मुदहरन्नेत्र कमलम् गतो भक्त्योद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरहर जागर्ते जगता कृत सुप्त जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमता क्व कर्म प्रध्वस्थं फलति पुरुषाराधनामृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतो श्रद्धां बदध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मशिना मार्त्विज्यं शरणद
सदस्याः सुरगणः क्रतुभ्रेषस्त्वतः क्रतुफल विधान व्यसनिनो ध्रुवं कर्तृः श्रद्धा विधुर भिचाराय हे मखः प्रजानाथं नाथ प्रसभम् भीकं स्वां दुहितरम् गतं रोहितभूतां रिरमा यूषुमृषश्च वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपात्राकृतममुम् त्रसन्तं त्यज्यापि त्यजति न मृगव्याधर भसः स्वलावण्याशं साधृत धनुषमहनाय तृणवत पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्ध घटना दवयति त्वामद्धाबत वरदमुग्धा इव तयः श्मशाने श्वा क्रीडा स्मृहर पिशाचाः सहचरा शीताभस्मालेपः स्त्रगपिण्डकरोटे परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मृतर्नां वरद परमं मङ्गलमसे मन प्रत्यक्चित्ते समिधम् वधायात् मरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदम् सलिलोत्सङ्गीत दृश्यः यदा लोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमये ददत्यन्तस्तस्त्वां किमपि यमिनस्तत किल भवान् त्वमर्कस्त्वं स्वमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं यौमत्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम्
न विद्मस्तत्त्वम् वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवन मथो त्रिनपि सुरा। नकाराद्यैर्वर्णाय स्त्री भिरभिदधत तीर्ण विकृति। तुरीयं ते धाम ध्वनि भिरवरुन्धान मनुभिः। समस्तं व्यस्तं त्वं शरणदा गुरुनाथ्योमिति पदम्। भवः शर्वो रुद्रः पशुपति रथोग्रः सह महान्। तथा भीमेशानविति यदभिधानाष्टकमिदम्। आम्योऽस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि। प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहित नमश्चोऽस्मि भवते। नमो निर्दिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो। नमः चोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमः। नमः सर्वस्मै ते तदिद मिति शर्वाय च नमः। बहुलरजसे विश्वोत्पत्त भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। कृशपरिणति चेतः क्लेश वशं क्वचेदं क्व च तव गुणम् शिमोल्लङ्घिनी शश्वद्रुद्धिः। इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात्। वरदचरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम्। असितगिरिसमं शात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा
लेखनी पत्र मुर्वे लिखति यदि गृहे त्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। असुरसुर मुनीन्द्रैर रचितस्येन्दुमौले अर्ग्रथित गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगण वरिष्ठः पुष्पदंताभिधान रुचिरमलघुव्रतः स्तोत्र में तच्चकार अहरहर नवद्यां धूर्जट है स्तोत्र में तता पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमानयः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतर धनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्ना परो देवो महिम्नो न परा स्तुतिः आघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरोः परमा दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्तीं षोडशीं कुसुमदशन नामा सर्वगन्धर्वराजः शिशु शशिधर मौले अर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्टयवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद दिव्य दिव्यं महिम्नः सुरवर मुनिजन पूज्यां स्वर्ग मोक्ष कहेत्वं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्य चेतः व्रजति शिव समीपम् किन्नरः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघम् पुष्पदन्त प्रणीताम् असमाप्तमिदं स्तोत्रम्
पुण्यं गंधर्व भाषितम् अनोप्यमं मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिष हरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रणीतो भवति भूतपतिर्महेशः।